ስለዚህ ተወለደት በአባአ አደባአን ተኺዳ ባጽሓ አይነ ስውር ወላዲታ ግን አይደርብየታን ላዕልን ታሕትን ኢላ አባጽሓታ ኣብዚ ደረጃ ኣብዚ በጽሓ እቶም አደባአ ግን ሰላም ናይ ሜሪ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣና ሰላም ኢና ከም ሰላም ዘለናዮ ሰላም ክትኮኑ ምልእትን ተስፋናይ በርከም ልሙድ ታሪካውና ዛንታዊ ሒዝናልኩም ከም ንመጽእ ሎሙድ ምሕዝናልኩም ደስ ዝብል ታሪክ እና ንትምህርቲ ዝኾን ታሪክ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና እስከ መጨረሻ ሓቢርኩም ተኸታተሉና። ቅድሚና ታሪክ የመታይ ግን ሓዳሽ ተዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ አይትረሱ ነባራ ዝኾንኩም ደሞ ምብራት አዳኹም አይፈልየና ናይ ዝሓፍተና ታሪክ ብጣዕሚ ዘሐዝንና ካብዳ እንትን ልብለካይና አይዚና እስከ መጨረሻ ሓቢርኩም ተኸታተሉና። ዝሓፍተና ካብ ዓይነ ስውር ስለዝተወለደት በአባአን አደባአን ተኻሒዳ ባጽሓ አይነ ስውር ወላዲታ ግን አይደርብየታን ላዕልን ታሕትን ኢላ አባጽሓታ ኣብዚ ደረጃ እዚ በጽሓ እቶም አደባአ ግን ሕዚ ዓብያ ኣብ ምስ ዓበየት ማይ ምስ ኮነት ጓልና ኢሎም ተቐቢሎምዋ። ዝገርም እዩ። እቲ ህፃን ኩሉ ኣብቲ ኣቦኡን ቤተሰቡን ዝደልዮ ሰዓት ጓልና ዘይበልዋ ሕዚ ምስ ዓበየት ዓርሳ ምስ ከኣለት ታይ ኢሎም እዮም ጓልና ኢሎምዋ ዝቀበልዋ። ወይ ዘይተበጽሐ ወይ ዝመስል ነይሩ። መሕዘኒ ዝኾነ ሓበሬታ ሰብ ካብዚ ታሪክ እዚ ይምሓረና። ዝርዝር ጽባሕ ተሓል ዝረዝሮ ተሓፍረሉ ነገር ስራሕ ምሰራሕካዮ ክፉእ ጸሊም ታሪክ ሒዙ እዩ ዝመጽእ። እዞም አደባአ እዚ ቃለ መጠይቅ ክሰምዑ ከለው ክንደይ ይሓፍሩ ክንደይከ ይሓፍሩ። ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር እዩ። እቶም ወለድኩም ትጠልሙ ዘለኹም ኣሓተይ ካብዚ ተምሃሩሉ ጽባሕ ንዓኹምለ ኣብ መድረክ መጺኦም እቲ ሕማቅ ታሪኮም ተናጊሮም ካብ ተሓፍረሉ ስልጣን ወይ ዓወት ስለዝረኣካሉ ንስ መቀራብ ኣብ ግዜ መጸገምካ ችግርካ መህዳም እንታይ ኣምጽኡ ምኽሊ ንኸሉ ወለድኩም ከምዚ ኢሎም ተቐበለዋ። ጸገም ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ከዓ እቲ ንስኹም ክትህብዋ ፍቅሪ ድጋፍን እዩ ንመጻኢያ ዝውስን። ንሕብረተሰባ ሰብ ዘለዋ ዋጋ ኣብ ክብርን ብቲ ዘለዋ ግብሪ ልብነትን እዩ ዝልክዓ እምበር ኣብቲ ዘለዋ ሞያ ወይ ገንዘብ ኣይኮነን። ንዓቅማ ዘለዎም ሰባት ከምዚ ጓል እዚኣ ነቲ ካብ ዝሕለፍኩምዎ መሪር ታሪክ ተማሂርኩም ንኻሊእ ድጋፍ ኩኑ። እቲ ዝዓበየ ዓወትኩም ነፍስኩም ምዕባይኩም ጥራይ ዘይኮነስ ንኽልኦት ከም ኣርኣያ ምዃን እዩ። እና ክብራት ተኸታተልቲ ከምዚ ትሪእዎ ናይ ንባብ ብጣዕሚ ዝሕዝን ታሪክ እዩ እና ሓደ ግዜ ኣብ ሂወትና ብዙሕ ነገር ከም ንሪኢ ኢና ግን ደሞ ናይ ሕዚ ደሞ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለተይ ውልድ ክዓቢ ተሎ ከምዚ ክናገር ተሎ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ሓፍትና
كامزيلا كتناجر كامزيلا عباوي دريا ختزحتلا تمولدنا كندينا يحفرو زم أحمقا أفتكرا أسقايا زقدفوا مالتي أبخا إلبات أدها إلي أدها زي تقرفكا قر أبخا كقرفاتلو كامزي كرياتلو حزتاي مالتي نعباي دستاي دستي خوني ليجن قدفوا مهالم بتعمي زناسحو زناسح بتا نحلنا خانواليس بتعمل إخا زحفر نقريو مالتينا زحفر نقر حما نقر أرهيوتنا أين زي مسرحي مالتي هو استعيذ بالحما الصغاي مكرا زي حلف نقر يلي منم يخذ منم زي حلف نقر يلي كل حلف هي مالتينا كم زتريو لهم حفنا تعمي تاريكا وتاريكا تسمعوا اللهم تعمي تحزنك جن أبته وتا حليفة أو زي درجة بمزحة دمو بتعمي دس لبل مالتيو سمعوا وتا تسمعهم بتعمي دس لبل كمهنياتو دس لبل كمهنيات حلف وتا حلف فيديو جن أو زي لهون بك عبيا أو زي درجة خير صيحة سقاي من كرا ندعان وعلس كامل جلا دس يلا يخون ندعان وعلو مالتيو ندعان بزح مسوعتي زخافلة اللاياننا بتعمل دس لولي ندعان جن نوعلالا كحولي فيواتا بتأنكرلو تمهارلو إيا نازي أزاز مرتنا عنا إيا مالتي سقوط جنا نجر أين سرح هيوت مالتي السبب زي حلفولنا لو نجر منهم زي حلف نجر يلي دخانا راح افتامي زخان منهم نخانا نجر زي حلف نجر يلي مالتينا أتيكم ترجوا وياكم أبي تبتدليهم نقرأت قتلتين زيادة مثلنا سبب هذه تحسوا سكان الرحل سلام كنيت يخون لكم